नवा भिडियो देखो आज आम देखा एमडीसी जोटा आपर विज्ञान विषय और साहित्य है विज्ञान विषय और साहित्यर कौन सब माने सिलेक्शन क्वेश्चन लंग क्वेश्चन केमी आसो से क्वेश्चन टी आपको डिस्कसन करी देखूँ ता पूर्व मु काली आप जो कमेंट करूँ कि आप कहते आमर इंटरनल एग्जाम अच्छी तो आमको पढ़ातु समस्त चैप्टर वाइज आम माने कभर करूँ आपमती कमेंट करते देखो तो मुझे कहीदे आपको जो इंटरनल एग्जाम होची है इंटरनल एग्जाम आपंकर कॉलेज कॉलेज तरफ है कॉलेज तरफ माने कॉलेज माने सार मैडम मैंने आपको से इंटरनलटा करती से मैंने ही माने क्वेश्चन सिलेक्शन करती है तो देखो तो आपने जब कहते चैप्टर 1 रु ही आसो ना चैप्टर 1 रु ही जोटा कि विज्ञान विषय और साहित्य चैप्टर 1 रु ही क्वेश्चन से मैंने ही पकेबे बा तांकर माने यूनिट 1 जोटा आपनकर अछि यूनिट 1 विज्ञान विषय और साहित्य और साहित्यर दृष्टिभंगी एटा आसीबो तो देखो तो आपन कहते काली कमेंट करते कि आपन चैप्टर वाइज पढ़ो देखो तो आपन इंटरनल पे केवल आपन चैप्टर वाइज माने यूनिट 1 रु ही क्वेश्चन आसे है से मैंने यूनिट 1 रु ही क्वेश्चन दिखती तो आपने चिंता करते देखो मुझे आज सिलेक्शन क्वेश्चन आपको किसी डिस्कसन करी कौ भाया क्वेश्चन आसो ता सहित देखो आप यार विज्ञान विषय और साहित्य है विज्ञान विषय और साहित्य यार मु गोटे वीडियो मुझे तैयारी कर जहाँकि टिकी निकी गोटे बुझे कि विज्ञान और साहित्यर तार पार्थक्य दर्शाओ यही क्वेश्चन पड़े ये क्वेश्चन आसे मुझे भिडियो आपको तैयारी कर सारी आप देखी ना मुझे भिडियोर डेस्क्रिप्शन में देदेवी कि आप प्ले लिस्ट जाकि देखिपारे से भिडियो देखिले आपने जानीपारे विज्ञान विषय साहित्यर पार्थक्य कौन लंग क्वेश्चन आपको बहुत हेल्पफुल हो पार सहित आपने सर्ट क्वेश्चन भी करेंगे जेकोसी क्वेश्चन आसना आपने ताई से भिडियो आप देखिपारे और जो नोट डाउन सब लिखे आप जानीपारे तो देखो माने कमेंट करते तो मत माने गोटे कथा कहते कि आपर कौ कौ यूनिवर्सिटी इंटरनल एग्जाम केबे अच्छी और कौ दिन अच्छी एवं कौ चैप्टर से माने कौ चैप्टर इंटरनल एग्जाम करेंगे आपको कही आपको सार मैडम जहाँ भी आपको कही तो मत कमेंट कर कहतु कौ कौ चैप्टर मुझे माने पढ़ेबी कौ चैप्टर से माने इंटरनल एग्जाम माने देबे एमडीसी तो मत कमेंट करके कहतु ताहले मुझे जानीपारि ताहले मुझे से भिडियोटी मुझे आनीपारि तो देखो आज आम तो जहाँ कमेंट करते आमर विज्ञान विषय सहित जोटा कि एमडीसी है तो एमडीसी आमर एग्जाम अच्छी इंटरनल एग्जाम देखो तो इंटरनल एग्जाम अच्छे ताहले आपको मुझे भावुँ गोटे यूनिट 1 फास्ट चैप्टर रु ही आपको क्वेश्चन देवे है यूनिट 1 रु ही आपको क्वेश्चन देवे जहाँकि लंग क्वेश्चन रहा गोटे और सर्ट क्वेश्चन केतोटी 6टी कि केतोटी से 6टी देवे है ये खाली माने अनुजाई से क्वेश्चन तैयारी करेंगे है तो देखो निश्चय भाव में मत कमेंट कर कहे कि कौ यूनिट रु बा कौ कौ सब्जेक्ट रु आपको इंटरनल एग्जाम होची कौ दिन हम और केतोटी यूनिट से माने एग्जाम करेंगे ताहा मत कमेंट करके कहले मुझे से अनुसार गोटे वीडियो आनी तो देखो तो आज आम जाना फास्ट यूनिट जोटा कि विज्ञान विषय और साहित्य इंटरनल जोटा एग्जाम है सेमेस्टर 2 इंटरनल एग्जाम माने लंग क्वेश्चन कौ भाई आसो ए क्वेश्चन टी मुझे आलोचना करी सहित देखो ये भिडियोटी आप देखिए ताहले आउ गोटे माने देखिपारे जानीपारे है गोटे पुराना भिडियो मुझे जहाँकि विज्ञान विषय साहित्यर भिडियो बनई से भिडियो देखिले ए क्वेश्चन आंसर आप जानीपारे तो देखो आलोचना करवा गोटे गोटे कर आपको नोट डाउन कर रखी था बहुत हेल्पफुल हो पार और जो पूर्व जो चैनल को न आसता चैनल को सब्सक्राइब कर देखो बहुत लोग ना भिडियो देखु माने भिडियो को देखुना जमा भिडियो को शेष जाए देखुना स्किप कर दे देखो जब आप भिडियो देखिए कि आप लाइक करेंगे कमेंट करेंगे ताहले मुझे केमती जानी माने मु जानी जे पिला भिडियो पसंद करना तो देखो गोटे गोटे कमेंट भी निहाती करूँ कमेंट करके सहित गोटे लाइक करूँ और भिडियो को पूरा देखूँ ताहले जाकि मत भी माने किसी इन्स्पायर होगा माने भिडियो बनाइबा आउ टिके आगो माने भल लगे है तो देखो चैनल को न चैनल को निश्चित भाव सब्सक्राइब कर दिखाँ सांग सहित सेयार कर दिखाँ आउ भिडियो को लास्ट तक देखो है जेकोसी भिडियो भी लास्ट तक देखो कमेंट करूँ कौन पढ़ा कौन कौन सब माने डाउट रोचे कमेंट करी कहतु ताहले जे मु सब जानीपारि है तो देखो जाना देखो फास्ट अच्छे आपर क्वेश्चन नंबर 1 रे जदि विज्ञान विषय साहित्य जदि से देही कनसेप्ट देती ए क्वेश्चनटा निश्चय आसो है ए क्वेश्चनटा निश्चय आसो आप माने
ମାନେ ମାନେ ଦେଖିକି ଯାଆନ୍ତୁ ହେଲା ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନର ତା'ର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି। ତ এই ভিডিও মানে ମୁଁ यार প্রত্যেকটি ମୁଁ টিকি নিকি পড়েইকি ମୁଁ ଗୋଟେ ভিডিও ছাড়িছি ଏହା ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓର ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ ତଳେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ନମ୍ବର 2 ଅଛି ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ପଦବାଚ୍ୟ କି ହେଲା ସେ ପଚାରୁଛି ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ପଦବାଚ୍ୟ କି ଆପଣମାନେ ମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ ତ ପଦବାଚ୍ୟ କି ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଏବଂ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖନ୍ତୁ 3 ନମ୍ବର ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ଅପେକ୍ଷା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ମାନେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ମଧ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ କ'ଣ ସବୁ ଉପଯୋଗୀ ତାର କାରଣ ଦର୍ଶାଅ ବୋଲି ଏଠାରେ କହିଛି 3 ନମ୍ବରରେ ଏମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ ଆପଣମାନେ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଲେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିପାରିବେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେବ ହେଲା 4 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର ଏହା ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିପାରେ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଦେଖନ୍ତୁ 5 ନମ୍ବରରେ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ସେଭଳିଆ ସାହିତ୍ୟର ସ୍ୱରୂପ କହିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଜ୍ଞାନର ସ୍ୱରୂପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସେ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 6 ନମ୍ବରରେ ହେଲା 6 ନମ୍ବରରେ ସାହିତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ହେଲା ସାହିତ୍ୟର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ ସେହିପରି ବିଜ୍ଞାନର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ। ଦେନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ 8 ନମ୍ବରରେ ଯେଉଁଟା ସାମ୍ପ୍ରତିକ ସମୟରେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନ ମୂଲ୍ୟ ନିରୂପଣ କର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ନିରୂପଣ କର ହେଲା ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ଦୟାକରି ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଦିଅନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ବିଜ୍ଞାନ ଓ ସାହିତ୍ୟର ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ଆମମାନେ ଟୋଟାଲି ଜାଣିପାରିବେ ସେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଲେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଏଇ ଡେସ୍କ୍ରିପସନ୍ରେ ମୁଁ ଦେଇଦେବି ଆପଣମାନେ ଯାଇକି ଦେଖିପାରିବେ ଯଦି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ହେଲେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଆପଣମାନେ ଜମା ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନେ ମାନେ ପୁରା ଦେଖନ୍ତୁ ତାହେଲେ ଯାଇକି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଆପଣମାନେ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ହେଲା। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ମାନେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଯେଉଁଟା ସାହିତ୍ୟ ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଯାହାକି ଆପଣମାନଙ୍କର ରହିଛି ଚାପ୍ଟର 1 ୟୁନିଟ୍ 1ରେ ରହିଛି ହେଲା ଏଇସବୁ ଲଙ୍ଗ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସୁଛି ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆପଣମାନେ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏତିକି ଥିଲା ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରିକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କହିବେ କେଉଁ ୟୁନିଟ୍ରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ହେବ ଏବଂ କେଉଁ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଚାପ୍ଟରରୁ ଇଣ୍ଟରନାଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଇବେ ତାହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାର୍ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍ ମାନେ କହିଥିବେ ତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ସେ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଥିଲା এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓ ହେଲ୍ପଫୁଲ୍ ହେଇଥିବ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଭିଡ଼ିଓ ଏମିତି ସେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆମେ ନେଇକି ଆସିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଓଡ଼ିଆ ଅନର୍ସର କ୍ଲାସ୍ କରିବା ଧୀରେ ଧୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ମୁଁ ମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି କହୁଛନ୍ତି ନୋଟ୍ସ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି ହେଲା ନୋଟ୍ସ ସହିତ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ୟୁନିଟ୍ରୁ ମୁଁ ନୋଟ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ।